given this 21st day of July 2025 at the San Juan Gymnasium, signed by the Honorable Amparo H. Monteza, Municipal Mayor. Once again, may we request, sir, to hand in the certificate and the token. And a round of applause, please. So to present the token is, once again, a token from the Municipal Local Government Union of Santa Fe, 10,000 pesos. A round of applause, please. So to give a message is the Budget Officer, Sir Romeo Brasola. A round of applause, please. Maupay nga gabi aton nga tanan, manakaring happy birthday. Kung dili siya nag-100 years, dik maaram nga Carolina ngay ani anak paghon na karidad. Oo, inin adto nga ginhatag namon kan manakaring an kanan munisipyo iton birthday gift ha iya 100 years. May dapat ikang National Commission on Senior Citizens nga 100,000 gipa-follow up na namon pero nasubmit na namon ang mga papilis. So most probably and hopefully mga first week of August makakakarawat ka ng 100 years. So, igini-extend 100 years, 100,000. Oo. Kay 100 years magyapon century na Manakaring. Oo. Ang local government unit of Santa Fe Manakaring nalilipay haimo nga nag-aampo kami mga taga-munisipyo hini nga milestone nga imo birthday. Kumbaga, this is a unique landmark birthday hinusa nga Santa Pinhon nga San Juananon kay history Manakaring itang edad 57 years old na yan na pala nahibaro nga may da 100 years nga taga Santa Fe. So dako history kahit San Juan, history kahit on bungto hit Santa Fe mare-record ka di dahil relics it aton bungto ngan history kagyapit iyo pamilya hiton Velasco Lim Velasco clan. Nalilipay nga ni ako pag kita ko pagsulod nga na-awkward ako kay nakarahibot. Maupay hiya nga actually ini nga nag 100 years ka kay Magan Avenue hiya het iyo clan het mga Velasco nga nagkatitiro kamo baka mo hinag-reunion. Ang mga anak ni Man Benjamin, ni Mano Paking, ni Ramon, ang mga nagkawara na, hi Mana Bewley, hi Emma, hi William, hi Manning, hi ikaw, hinuoy, ang uwing tatay, hinupatak na hi Wari, hi Mano